You know all the bad things about everybody. ስለሁሉም ሰው ክፉ ነገር ታውቃላችሁ። Everybody in church, you know their bad story. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምእመን በሙሉ ታሪካቸው ክፉ የሆነው ታሪካቸውን ታውቃላችሁ። But you don't think of your own bad problems. You don't think. ስለራሳችሁ ክፉ ነገር ግን Where you are today is by God's grace. አሁን ያላችሁበት ቦታ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። Stop judging people. ሰዎችን መፍረድ አቁሙ። That's not what God sent you to do. እግዚአብሔር የላካችሁ በዚህ መንገድ አይደለም። Some people, they are investigating people. They are looking for the problems in the lives of people. አንዳንድ ሰዎችን በጣም ይመራመራሉ። ያለባቸውን ችግርም ማወቅ ይፈልጋሉ። You will not make progress. እድገትን አታሳዩ with that kind of life. በእንደዚህ አይነት When you find yourself always discussing the faults of other people, you are not walking by the Spirit. ሁሉ ጊዜ ስለሰው ክፉ ነገር እየተናገራችሁ ወይም እያሰባችሁ ራሳችሁን ካገኛችሁ በመንፈስ እየተመላለሳችሁ አይደለም ማለት ነው። Be merciful to other people. ለሌላ ሰው መሐሪያን ሁኑ። If you keep judging other people, one day you will make a mistake. ሰዎችን የምትፈርዱ ከሆነ አንድ ቀን ግን እናንተ ስህተትን ትፈጽማላችሁ። And when you make this mistake, God will judge you the same way you were judging other people. Like King Saul. The church is not for perfect people. The church is for perfecting people. We are making them more and more like Jesus. When David made a mistake, he lied down on the ground and said, God forgive me. I made a mistake. I'm sorry. But when you get to the point where you think you are perfect, you are now most high like God. That means we can't teach you again. That means you can't learn again. That's the day you start going down. How come you know the problem of everybody? You know the person in church that is a liar. You know the sister that is sleeping with men. You know the pastor that likes money. You know the brother that steals. You know all the bad people in church, all the bad things that people do, you know. Have you ever asked yourself, me, what should I work on in myself? You know all the bad things about everybody. Everybody in church, you know their bad story. But you don't think of your own bad problems. You don't think. Those things that you do that you know that are not good. But you find it easy to judge people. You are judging people and talking about many people. This is not the life Jesus gave you. This is not a life of glory. There's something the Bible says. Jesus said it. Jesus said, you are looking, how can you remove something in your brother's eye
when there is something in your own eye. በራሳችሁ አይን ላይ ጉድፍ እያለ እንዴት የወንድማችሁን ጉድፍን ማንሳት ትችላላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። That means you are seeing the problem of another person. ያ ማለት የሌላ ሰው ችግሮችን እያያችሁ ነው ማለት ነው። But there is a problem in your own eye. ነገር ግን ችግሩ ያለው በአይናችሁ ላይ ነው። So Jesus said, remove the problem in your eye first. እሱ መጽሐፍ ኢየሱስም እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ መጀመሪያ በአይናችሁ ያለውን ጉድፍ አንሱ ይላል። Before you start looking at the problem in another person's eye. በተለይ ደግሞ የሌላ ሰውን አይን ላይ ያለውን ችግር ከማየታችሁ በፊት። Another scripture says, examine yourself, check yourself. ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ደግሞ ይናገራል፣ ራሳችሁን መርምሩ ይላል። Whether you are walking in God's word. በእግዚአብሔር ቃል እየኖራችሁ እንደሆነና እንዳልሆነ መርምሩ ይላል። Whether you are walking in the faith. በእምነት እየኖራችሁ እንደሆነ ራሳችሁን መርምሩ። Examine yourself. ራሳችሁን መርምሩ። Because you could be, you won't know when you are looking at everybody's mistakes. የሁሉም ሰው ስህተትን በምታዩበት ጊዜ ላታውቁት ትችላላችሁ። You know everybody's problem. የሁሉም ሰው ችግርን ታውቃላችሁ። You know your leader's problem. የመሪዎቻችሁን ችግርም ታውቃላችሁ። You know your pastor's problem. የመጋቢዎቻችሁንም ችግር ታውቃላችሁ። In fact, the head of your ministry, you know the problem of the head of your ministry. በቤተ ክርስቲያናችሁ ያለው የአገልግሎት ዋና አለቃችሁም ራሱ የሱ ሰውዬም ችግር ታውቃላችሁ። You are the only pure person. እናንተ ብቻ ናችሁ ንጹሃን ሰዎች። You are the only correct person. እናንተ ብቻ ናችሁ ትክክለኛ ሰዎች። You are perfect. እናንተ ፍጹማን ናችሁ። That's how Satan deceives many of God's children. ሰይጣን ብዙዎች የእግዚአብሔር ልጆችን የሚያስተው በዚህ መንገድ ነው። Whatever it is that you have today. ዛሬ ምንም ነገር በልባችሁ ቢኖርም እንኳን Whatever knowledge that you have today. ዛሬ ምንም አይነት ዕውቀት ቢኖራችሁም እንኳን God gave you. እግዚአብሔር የሰጣችሁ God gave you. እግዚአብሔር የሰጣችሁ Be merciful to other people. ለሌላ ሰው መሐሪያን ሁኑ። If you keep judging other people, one day you too you will make a mistake. ሰዎችን የምትፈርዱ ከሆነ አንድ ቀን ግን እናንተ ስህተትን ትፈጽማላችሁ። And when you make this mistake, ይህን ስህተትን በምትፈጽሙበት ጊዜ God will judge you the same way you were judging other people. እግዚአብሔርም እናንተ ሌሎችን እንደፈረዳችሁ ሁሉ እናንተንም ይፈርድባችኋል። Like King Saul. ልክ እንደ ንጉሥ ሳኦል። King Saul was perfect. ንጉሥ ሳኦል ፍጹም ነበረ። He couldn't make mistake. ምንም አይነት ስህተትም አይፈጽምም ነበር። So the day he made a mistake, ስህተት የፈጸመበት ጊዜ ግን God judged him with that perfection that he always uses to judge other people. እግዚአብሔር ሌሎች ሰዎችን የሚፈርድበትን ፍርድ ያንኑ ተጠቅሞ ነው የፈረደበት። Saul was so perfect that he almost killed his own son. ንጉሥ ሳኦል በጣም ፍጹም ሰው ስለነበረ የገዛ ልጁን ገደለ። But when David made a mistake, ነገር ግን ዳዊት ስህተት በፈጸመ ጊዜ he lied down on the ground በመሬት ላይ ወደቀ and said, God forgive me. እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ አለ። I made a mistake. ስህተትን ፈጽሜያለሁ፣ I'm sorry. ይቅርታ አድርግልኝ። But when you get to the point where you think you are perfect, ነገር ግን እኔ ፍጹም ነኝ ብላችሁ የምታስቡበት ጊዜ ሲደርስ you are now most high like God. እንደ እግዚአብሔርም ራሳችሁን ትልቅ አድርጋችሁ ካያችሁ That means we can't teach you again. ያ ማለት እኛ መልሰን አናስተምራችሁም ማለት ነው። That means you can't learn again. ከዚህ በኋላ ትምህርት አትወስዱም ማለት ነው። That's the day you start going down. እየወደቃችሁ የምትሄዱበት ሰዓት ወይም ጊዜ በዚህ ወቅት ላይ ነው። It's a terrible place to be. እንደዚህ አይነት ቦታ ለመኖር ደግሞ በጣም ጥሩ ቦታ አይደለም። When David made a mistake, ዳዊትም ስህተትን በፈጸመ ጊዜ he lied down መሬት ላይ ወደቀ and asked God for forgiveness. እግዚአብሔርም ለምህረት ጠየቀ። He knew that his success was not by his power. ስኬቱ በራሱ ኃይል እንዳልሆነ ያውቅ ነበረ። You are going about looking at what everybody, all the bad people have done. እናንተ ግን እያንዳንዱ ሰው ምን አይነት ክፉ ነገር ሰራ ብላችሁ
ትከታተላላችሁ and judging them. እነሱ ላይ ትፈርዳላችሁ። Question I have for you. ለእናንተ ያለኝ ጥያቄ Are you completely perfect? እናንተ ሙሉ ለሙሉ ፍጹማን ናችሁ ወይ? If you are completely perfect, እናንተ ሙሉ ለሙሉ ፍጹማን ከሆናችሁ like the Most High, ልክ እንደ እግዚአብሔር you should go to heaven. መንግስተ ሰማያት ለምን አትሄዱ? You don't need to be here now. እዚህ መሆን አይጠበቅባችሁ። You don't need to be here. እዚህ መሆን አይጠበቅባችሁ። The church is not for perfect people. ቤተክርስቲያን ፍጹማን ለሆኑ ሰዎች አይደለም። The church is for perfecting people. ቤተክርስቲያን ሰዎችን ፍጹማን ለማድረግ ነው። We are making them more and more like Jesus. ልክ እንደ ኢየሱስ ዕለት ተዕለት እነሱን መቀየር ነው። Pastor Chris said something. መጋቢያችን ክርስቲያን አንድ ነገር He ተናገረ። said every day you wake up and the rapture has not happened, it is because of you. በየቀኑ ማለዳ ስትነሱና ንጥቀት ካልሆነ ያ ማለት በእናንተ ምክንያት ነው ማለት ነው። It means that you have not grown up. ያ ማለት እናንተ ገና አላደጋችሁም ማለት He ነው። says whenever you wake up and you see that rapture has not happened, ሁሉ ጊዜ በማለዳ ስትነሱና ንጥቀት ካልሆነ don't blame anybody. ማንንም ሰው አትውቀሱ። That it is you. በእናንተ ምክንያት ነው። It's your fault. የእናንተ ስህተት ነው። A very humbling way to think. ይሄ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ በጣም በትህትና የተሞላ አስተሳሰብ ነው። Before you open your mouth and speak about the mistakes and the challenges of other people, think about your life. አንደበታችሁን ከፍታችሁ ስለሌላ ሰው ስህተት ወይንም ደግሞ ስለሌላ ሰው ችግር ከማውራታችሁ በፊት ስለራሳችሁ መጀመሪያ አስቡ። If not for God, ለእግዚአብሔር ባይሆን ኖሮ you will not be here. እናንተ እዚህ አትሆኑም ነበር። People blessed you. እግዚአብሔር ባርኳችኋል። People trained you. እግዚአብሔር አሰልጥኗችኋል። People invested in you. ይቅርታ ሰዎች ለእናንተ ጥሩ ነገር አድርጎላችኋል። ብዙ ነገር አድርጎላችሁ ሊሆን ይችላል። People spoke life to you. ሰዎች ስለእናንተ ህይወትን ዘርተዋል። Now you are too good. እናንተ ግን ራሳችሁን በጣም እንደ ጥሩ ሰው ታያላችሁ። You are pure. እናንተ ፍጹማን ነን So ብላችሁ you know ታስባላችሁ። those in church that are good and you know those in church that are bad. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ጥሩ ናቸው፣ እነዚህ ጥሩ ናቸው፣ እነዚህ ደግሞ መጥፎ ናቸው ብላችሁ ትለያላችሁ። That's not righteousness. ይህ ጽድቅ አይደለም። That's pride. ይህ ኩራት ነው። That's pride. ይህ ኩራት ነው። And it won't take you anywhere. የትም ቦታ አያደርሳችሁም። It won't take you anywhere. የትም ቦታ አያደርሳችሁም። Make up your mind to be humble. ትሑታን ለመሆን ወስኑ። When you find yourself always discussing the faults of other people, you are not walking by the Spirit. ሁሉ ጊዜ ስለ ሰው ክፉ ነገር እየተናገራችሁ ወይም እያሰባችሁ ራሳችሁን ካገኛችሁ በመንፈስ እየተመላለሳችሁ አይደለም ማለት ነው። I always have this mindset ሁሉ ጊዜ እዚህ አይነት አስተሳሰብ ነበረኝ እኔ። that before I start rebuking another person, ሌላ ሰው ከመገሰጸኝ በፊት I ask myself, ራሴን ጠይቃለሁ። me, እኔ is it not God's mercy that is helping me? እግዚአብሔር ምሕረት አይደል ወይ እየረዳኝ ያለው? So I'm more kind when I talk to people. ስለዚህ ሰዎችን ሳናገር እኔ በጣም መልካም የሆነ ንግግርን እጠቀማለሁ። I'm more merciful when I talk to people. ሰዎችን ሳናገር ደግሞ ይበልጥ በምህረት ነው ማናገራቸው። Why? ለምን? I remember that if not for Jesus, I will not be here. በኢየሱስ ምክንያት ባይሆን ኖሮ እኔ እስካሁን ድረስ አልኖርም ነበር። Don't do it. እንደዛ አታድርጉ። Don't do it. እንደዛ አታድርጉ። Don't find yourself speaking about the bad of others. ስለሌላ ሰው ክፉ ነገር ወይ መጥፎ ነገር ስትናገሩ ራሳችሁን አታግኙ። Be grateful for where you are. ባላችሁበት ነገር እግዚአብሔርን አመስጋኙ። You don't smoke. አታጨሱም። Thank God. እግዚአብሔርን You አመስግኑ። don't drink. መጠጥ አትጠጡ። Thank God. እግዚአብሔርን አመስግኑ። You don't steal. አትሰርቁም። Thank God. እግዚአብሔርን አመስግኑ። You don't sleep around. ዝም ብላችሁም ካገኛችሁ ሰው ጋር አተኙ። Thank God. እግዚአብሔርን አመስግኑ። Where you are today is by God's grace. አሁን ያላችሁበት ቦታ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። Stop judging people. ሰዎችን መፍረድ አቁሙ። That's not what God sent you to do. እግዚአብሔር የላካችሁ በዚህ መንገድ አይደለም። Some people, they are investigating people. They are looking for the problems in the lives of people. አንዳንድ ሰዎችን በጣም ይመራመራሉ። ያለባቸውን ችግር ማወቅ ይፈልጋሉ። You will not make progress.
እድገትን አታሳዩ with that kind of life. በእንደዚህ አይነት ህይወት When you know the problems of everybody, የሁሉም ሰው ችግር ባወቃችሁ ቁጥር you are not walking by the Spirit. በመንፈስ እየተመላለሳችሁ አይደለም። Let there be a change in your life. ህይወታችሁ ላይ ለውጥ ይኖር። Walk every day thinking about your own life. ሁሉ ጊዜ ስለ ራሳችሁ ህይወት በማሰብና በመቀየር ተመላለሱ። Am I serving God better? እኔ እግዚአብሔርን በተሻለ መንገድ እያገለገልኩ ነው? How many people did I lead to Christ this week? በዚህ ሳምንት ምን ያህል ሰው ወደ ክርስቶስ መራው? How many lives did I touch with love? በፍቅር ብዙ ሰዎችን ምን ያህል ነካው? Ask yourself, ራሳችሁን ጠይቁ። what have I done for Jesus ለኢየሱስ ምን አደረኩ? in the last 3 months? የዛሬ 3 ወር በፊት? In the last 6 months? የዛሬ 6 ወር በፊት? In the last 1 year? በአንድ ዓመት ውስጥ What have I done? ምን አደረኩ? Instead of looking at other people, ሌላ ሰዎችን ከመመልከት ይልቅ ask yourself, ራሳችሁን ጠይቁ። what have I done with the gospel of Jesus Christ? በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ምን አደረኩ? And you will see your life making progress. ህይወታችሁ ሲያድግ ታያላችሁ። Yes, you may not smoke. አዎ ላታጨሱ You may ትችላላችሁ። not drink. ላጠጡ You ትችላላችሁ። may not be a thief. ሌባ ላትሆኑ ትችላላችሁ። Or you lie. ነገር ግን ልትዋሹ ትችላላችሁ። You are not kind. መልካም ላትሆኑ ትችላላችሁ። You don't forgive. ይቅር ላትሉ ትችላላችሁ። You forget. ልትረሱ ትችላላችሁ። The good things people do for you, you forget. ሰዎች ለእናንተ መልካም የሚሰሩላችሁ ነገር ትረሳላችሁ። You speak against those who are a blessing to you. ለእናንተ በረከት ለሆኑላችሁ ሰዎች ደግሞ መልሳችሁ እነሱን ትናገራላችሁ ወይ ትሳደባላችሁ። Can you see your problem is not less? ስለዚህ የእናንተ ችግር ከነርሱ ያነሰ እንዳልሆነ ተመለከታችሁ። It's not different from the thief. ከሌቦቹ አይለይም። Because you insult your mother, you insult your father. እናንተ እናታችሁን አባታችሁን ትሳደባላችሁ። You don't respect anybody. ማንንም ሰው አታከብሩ። You are rude to everybody. ለሁሉም ሰው መጥፎ ባህሪ ታሳያላችሁ። You are not kind. መልካሞች You አይደላችሁ። don't feel the pain of other people. የሌላ ሰው ህመምም አይሰማችሁ። That is worse than stealing. የሌላ ሰው እንደውም ህመም ካልተሰማችሁ ከመስረቅ የባሰ እሱ ነው። You can't forgive. ይቅር አትሉ። No. You will not make heaven, no. መንግስተ ሰማያት አትገቡ። You will not go to heaven ወደ መንግስተ ሰማያት አትገቡ with these things. በእንደዚህ ነገሮች። So always examine yourself ሁሉ ጊዜ ራሳችሁን መርምሩ and ask God to help you እግዚአብሔርም ደግሞ እንዲረዳችሁም ጠይቁት። become what He wants you to be. እሱ እንድትሆኑ የምትፈልጉትን ነገር እንድትሆኑ ለምኑ። I hope this blessed you. ይሄ እንደባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። I'll see you on the next one. በሚቀጥለው አገኛችኋለሁ። Bye. ቻው